டேய் எங்கடா அவன்? யாரு இவனா? எழுப்புடா. டேய் சத்யா, ஏய் டேய் எந்திரா சத்யா. நேடா பாரு போலாமா? அந்த ஹைவே ஆக்சிடென்ட் கேஸ் என்னாச்சு? சார் விட்னஸஸோட என்கொயரி நடந்துட்டு இருக்கு. ஒய்ஃபோட ஸ்டேட்மெண்ட் இனிமே தான் எடுக்கணும். அவங்க நேற்றுக்கு தான் டிஸ்சார்ஜ் ஆயிருக்காங்க. ஸோ வாட் மேன், அந்த பொண்ணு தானே அந்த கேஸில் லீடிங் விட்னஸ்? எஸ் சார். பின்ன இங்கே என்னையா பண்ணிட்டு இருக்க? முதல்ல போய் ஆக வேண்டிய வேலையை பாரு. சார் அந்த பொண்ணோட தம்பி கொஞ்சம் டைம் கேட்டிருக்கான். அவங்க ஷாக்லேருந்து இன்னும் ரிகவர் ஆகலைன்னு சொல்லி. முட்டாள்தனமா பேசிட்டு இருக்காத. அந்த பொண்ணு தான் அவனை கொண்டுருந்தா எவிடன்ஸ் அழிக்கிறதுக்கு டைம் கொடுத்துட்டு இருக்கியா? சார் அது வந்து என்னையா வந்து போய் இங்க பாரு. சென்டிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தா கிரிமினல் தப்பிச்சிருவோம். நீ ஆக வேண்டிய வேலையை பாரு. மூவ். சார் அப்பா பாரு. அந்த தொழிலாம் பண்றதில்ல சார். நீங்க கேட்கறது யாருன்னே தெரியாது சார். ப்ளீஸ் சார் இன்ஸ்பெக்டர் காண சுமாரா விழிச்சிருங்க. உள்ள இருக்க பேசிக்கிட்டு இருக்கேன்ல, அங்க போய் உட்கார. ரைட் சார். ஓகே. சார் സത്യാങ്കിற പയ്യനെ പിടിച്ചിരിക്കും. ഇതെവിടെ പുറത്തിരിപ്പുണ്ട്. അവളുടെ പിമ്പായിരുന്നു. പക്ഷെ 6 മാസം അവളെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് சொல்றான். அந்த பொண்ணோட கால் ரெக்கார்ட்ஸ் எடுத்து பார்த்தோம். 6 மாதம் முன்பு வாங்கிய சிம் கார்டில் அவளுடைய கால் லிஸ்ட்டில் கூடுதல் கால்ஸ் செல்வம்க்கும் அபிஜித்துக்கும் தான் போயிருக்கேன். அபிஜித்துக்கு தொடர்ந்து பல தடவை கால் பண்ணியிருக்கான். சத்யோட ஸ்டேட்மெண்ட் அனுசரித்து அந்த பொண்ணை தொழிலை விட்டுட்டு ஒரு ஆளை கல்யாணம் കഴിക്കാൻ പോയതാണ്. അത് അഭിയാണെന്നാണ് സാറ് പറയുന്നത്? We have all reason to believe that. He was a client. கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் ரிலேஷன்ஷிப் சீரியஸ் ஆயிருக்கலாம். പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റിപ്പോയി കാണും. And that might have led to the murder. വൈറ്റ് ബട്ട് സാർ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് പറയണമെന്ന് ഉங்க സിസ്റ്റർ ചോദ്യം ചെയ്യണം. സാർ ഗൗരിയെ സംശയിക്കുന്നുണ്ടോ? സിസ്റ്റർ ഇപ്പോഴും ജീവനോട് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമേ എടുക്കാന്നുള്ളൂ. I'm sorry. See, we are doing everything we can. ചിലപ്പം നമുക്ക് അറിയാത്തതായിരിക്കും ഗൗരിക്ക് അറിയുന്നത്. റൈറ്റ്? சார் அந்த சத்யாவை என்ன பண்ணலாம் சார்? இப்போதைக்கு அந்த பையனை விட்டுரு. சரி சார். ரங்கா சார் எப்போ கூப்பிட்டாலும் வரணும்னு சொல்லி வை. சொல்லுங்க சார். தேங்க்யூ. ഇവളും അബിയും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നെന്നാണോ സാർ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ഒരു സംശയമാണ്. കാരണം ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനുസരിച്ച് ഷീ കോൾഡ് ഔട്ട് ഹിസ് നെയിം. വി ചെക്ക്ഡ് ഹർ കോൾ ലിസ്റ്റ് ഓൾസോ. ഇവള് പലതവണ അഭിജിത്തിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെൽവം ഇവളെ ഈ ഫ്ലാറ്റിലും അഭിജിത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിലും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. ഐ കാൻ ബിലീവ് ദിസ് സർ. എനിക്ക് അബിയുടെ മേലെ ഇന്നേ വരെ ഒരു സംശയം പോലും തോന്നിയിട്ടില്ല. അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ എല്ലാവരും എനിക്കറിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ബന്ധം ചിലപ്പം മാമിനെ അറിഞ്ഞു കാണത്തില്ല. ഐ എം സോറി ടു സേ ദിസ്, ചില കാര്യങ്ങൾ രഹസ്യമായി വെക്കുന്ന സ്പൗസസ് ഉണ്ട്. അബി അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. സാറിൻ്റെ സംശയം ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ജോബ്. Asking uncomfortable questions is also part of my job. So please, cooperate with us. I can't answer uncomfortable questions. ഗൗരി വാ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. ആ പോലീസുകാരൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടോ? നീ പോലും എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് പല കാര്യങ്ങളും മറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീ. പോലീസുകാരങ്ങനെ പലതും പറയും. നമ്മുടെ അബിയെ പറ്റി നമുക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? ചിന്തിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. എനിക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി വേണം. ഗൗരിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും അബിയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ നവീൻ, എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. നമുക്ക് എന്തായാലും നാളെ ഒന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വരെ പോവാം.
പോയിട്ട് വരട്ടെ. നീ റെഡി ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, പോയിട്ട് വരാം. ബൈ. എഴുതിക്കോ. டேய் அதெல்லாம் உனக்கு எதுக்குடா, அது என்னோட பர்சனல். வண்டி ஓட்டணுமா, காசு வாங்கணுமா, போயிட்டே இருக்கணும். இந்தா வச்சுக்கோ, கிளம்பு. சரி மச்சான், அப்படியே கிளம்புறேன். பாய். சரி, அப்புறம் கால் பண்ணுறேன்.